अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गुलाम नबी मदनी। आप विसाल उर्दू पर ये स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और स्पेशल ये प्रोग्राम है। नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी जो पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन हैं, जिनकी हर मकतबा फ़िक्र के अंदर कदर है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से लेकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत पाकिस्तान के दीगर जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने भी मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी की खिदमत को सराहा। और जब उन पर हमला हुआ आज से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले कराची के अंदर उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, तो सब बड़ी शख्सियात ने, तमाम मसालिक के लोगों ने, तमाम सियासतदानों ने उनसे खैरियत दरियाफ्त की और उनकी खिदमत को सराहा। सवाल ये हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी पर हमला किसने किया था और क्यों किया था? क्या वाकई मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी के कातिल पकड़े गए हैं? और फिर मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी पर जो हमला हुआ उसमें उनके 2 साथी जो हैं वो शहीद हो गए, एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, जो बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी पर हमला करने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान के हसास इदारों ने ऐसे गिरोह जो मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी पर हमला कर रहे थे या उसमें मुलव्विस थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें जो कौन लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो खबर सामने आई है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कराची के अंदर सहाफ़त के शोबे से वबस्ता, सहाफ़त के नाम पर, बैरूनी सहाफ़त के नाम पर जो बैरूनी एक अनासर थे, उनकी सरपरस्ती करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। इसमें एक जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है मतलूब मूसवी का। ये मतलूब मूसवी जाहिर तो जंग के सहाफ़ी लगते हैं और जंग के रिपोर्टर बताए गए हैं, लेकिन इनका जो ताल्लुक है वो गिलगित से है, और गिलगित में जो शिद्दत पसंद तंजीम है उससे इनका ताल्लुक पकड़ा गया है। और फिर इनके जो पूरे के पूरे जो सिलसिला था, इनके जो राब्ते थे वो ईरान से मिलकर पकड़े गए हैं, और ईरान से इनके मुसलसल राब्ते थे। और कहा यह जा रहा है कि मतलूब मूसवी और इसका एक पूरा गैंग था जो मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी पर हमले में मुलव्विस पाया गया है, और इनको हसास इदारों ने अपनी तहवील में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है और मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। और जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी की नई जो गेम है वो शुरू करने वाला है, और ईरान का हदफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी हो रही है, बिलखुसूस गवादर पोर्ट के अंदर, उसको सबूताज किया जाए। और ईरान, और फिर ये अकेला ईरान नहीं है, जब हम ईरान की बात करते हैं तो इसका मतलब अकेला ईरान नहीं है, उसके साथ इंडिया भी शामिल है। इंडिया और ईरान दोनों मुश्तरका तौर पर मिलकर ये चाह रहे हैं कि गवादर पोर्ट को सबूताज किया जाए। उसके साथ साथ इंडिया और ईरान का मुश्तरका मंसूबा ये है कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है, गवादर के अंदर सरमायाकारी कर रहा है, सऊदी अरब जो है उस सरमायाकारी से पीछे हट जाए। इसके लिए जो प्लान है, जो गेम है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, मुख्तलिफ मसाले से ताल्लुक रखने वाली, उनको टारगेट किया जाए और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को फरोग दिया जाए, हवा दी जाए। नाज़रीन किराम, जो मतलूब मूसवी है, इससे पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनके पास तकरीबन 30 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नाम रेड बुक के अंदर दर्ज हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए हैं, और फिर बाद में वो ईरान भाग गए और इस वक्त वो मफरूर हैं। उनमें से बहुत से लोगों को पकड़ा गया। मसलन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जिसने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई, उसमें एक नाम था कुलभूषण यादव का। उजैर बलोच ने तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को टारगेट किलिंग में मारा, 48 से ज्यादा उसमें मुकदमात थे। बाबर लाडला, और इसी तरह एक और बड़ा नाम था माजी मूसवी। ये 4 बड़े किरदार थे जिनका पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में एक ताल्लुक रहा है। उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात को टारगेट किलिंग किया है। इसमें बड़े बड़े नाम हैं। इसके साथ साथ एक सिद्दीन काज़मी जो मौलाना आज़म तारक के ऊपर हमले में मुलव्विस थे, वो भी ईरान के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में ईरानी जो मफादात थे उसके लिए सरगर्म रहे। ये सारा के सारा जो गैंग है इस वक्त पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है, उन्होंने ईरान से चलने वाले और इंडिया की जो एजेंसी है रॉ, उसकी मदद से चलने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। लेकिन अब भी उनके जो बकाया अनासिर हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि ये मतलूब मूसवी है। एक मैं यहाँ पर एक खबर, जो एक स्टोरी है वो सुनाना चाहता हूँ। महदी मूसवी, मतलूब मूसवी जो मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी पर हमले के अंदर जिसको एक शुबा है कि वो मुलव्विस है, उसका पूरा गिरोह है,
یہاں پر ایک سٹوری ہے، اس سے پہلے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مہدی موسوی، اور یہ ایرانی قونصل خانے کے اندر بطور ترجمان مقرر تھا، اور اس کے اتنے بڑے تعلقات تھے، اتنی شخصیات تک اس کی رسائی تھی کہ یہ باقاعدہ پولیس کی جو گاڑیاں ہیں، پولیس کی جو وردی ہے، اگرچہ وہ پولیس کا اہلکار نہیں تھا لیکن پولیس کی وردی پہن کر، پولیس کی گاڑیاں استعمال کر کر یہ لوگوں کے پاس جاتا، جو اہداف ہوتے ان کو اٹھاتا، ان کو ٹارگٹ کلنگ کرتا اور پولیس کے نام پر انہیں گرفتار کرتا۔ بعد میں پاکستان کے حساس اداروں نے مہدی موسوی کو پکڑا اور اس سے انکشاف ہوا کہ یہ ایرانی مفادات کے لیے سرگرم تھا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ جو عزیر بلوچ تھا وہ بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ اس کے پاس جو پاسپورٹ تھا وہ ایرانی تھا، اور ستین کاظمی جس نے پاکستان کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، مختلف وارداتیں تھیں، اس نے جب مولانا اعظم طارق شہید کو شہید کیا تو اس کے بعد وہ ایران بھاگا، ایران کے پاس پاسپورٹ لے کر وہ پھر برطانیہ چلا گیا، اور برطانیہ سے جا کر اس نے برطانیہ کی نیشنلٹی لی۔ جب پاکستان کو پتہ چلا کہ وہ واقعی پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ کارروائیوں میں ملوث تھا تو برطانیہ سامنے آ گیا اور برطانیہ نے اس کو بچا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی پر جو حملہ ہوا، اس کے پیچھے جو اہداف تھے، مشترکہ اہداف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر بدامنی کو فروغ دیا جائے، بلوچستان کے اندر گوادر پورٹ کو سبوتاژ کیا جائے، سعودی عرب کی جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کو روکا جائے، چین جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا جا رہا ہے سی پیک اس کو خراب کیا جائے، ملیشیا پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے، متحدہ امارات جو خراب انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو پاکستان سے ہٹایا جائے، اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان آج بھی غیر محفوظ ہے۔ افواج پاکستان نے پچھلے 17 سالوں سے جو قربانیاں دی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر امن قائم ہو گیا، اور پاکستان کے اندر اندیکھا دشمن جو ہے وہ شکست کھا گیا۔ لیکن اب ایک اور گیم جو شروع ہوئی ہے، یہ گیم ہے انڈیا کی اور ایران کی۔ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بدامنی کو پھیلایا جائے، کراچی میں اور باقی بڑے شہروں میں بڑی بڑی کارروائیاں کی جائیں۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے، عوام کو ایسے لوگوں سے جو ہے آگاہ رہنا ہے، عوام کو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے متحد ہونا ہے، اور یہ جو ایک واویلا کیا جا رہا ہے، بی بی سی بھی واویلا کر رہا ہے اور لبرل اور سیکولر لوگ واویلا کر رہے ہیں کہ یہ جبری طور پر صحافی کو اٹھا لیا گیا۔ بھائی وہ صحافی نہیں تھا، وہ صحافی کے روپ میں ایک دہشت گرد تھا، اور کتنے لوگ ہیں جو صحافت کے روپ میں آ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس لیے ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو ہمیں شکست دینا ہوگی۔ اگر ہم نے آج ایسا نہیں کیا تو پاکستان جو آگے جا رہا ہے، جو پاکستان 70 سال کے بعد تبدیل ہو رہا ہے، وہ تبدیلی جو ہے ہمارے لیے ایک خواب رہ جائے گی کہ پاکستان تبدیل نہیں ہوگا۔ آج مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملہ ہوا، کل کسی اور بڑے مسلک کے، کسی اور مقام فکر کے لوگ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے دشمنوں کو پہچاننا ہے اور قاتلوں کی گرفتاری اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان اور پاکستان کے اسلامتی کے اداروں اور حکومت پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔